Hi guys, it's been a while, so I decided to create an update video. It's going to be multilingual, among other reasons because I don't get to practice so many languages as I used to, and I thought this is a great occasion to just practice all of them and to give you guys an update. Thanks a lot to my patrons and everyone supporting me. If you want to get exclusive content in Catalan, you can go ahead and become a patron. You'll find more information below. And that being said, thanks a lot and let's get started. I'll start in Spanish. You can activate subtitles if you want. ¿Qué he estado haciendo últimamente? Bueno, a ver, en las últimas semanas he estado mucho en casa porque me operaron del pie, del juanete, se llama en español. No lo busques por internet porque te van a salir cosas horribles. En mi caso no era tan grave, pero sí que es cierto que ya, bueno, no me podía mover tanto, tenía mucho dolor y probé varias alternativas y nada funcionó, así que decidí operarme y me he operado del pie derecho y ahora falta el pie izquierdo. No tengo muchas ganas porque la verdad es que es un poco duro porque estás mucho pues en casa, no te puedes mover mucho. Sí tengo un zapato especial para poder ser más o menos independiente en casa y poder hacer pues lo básico, pero aún así es duro pues de golpe verse tan limitado, ¿no? Y no sé, me acuerdo que justo después de la operación quería ir al supermercado que está a 5 minutos de mi casa y era como, está súper lejos, no puedo ir. Me cambió un poco el día a día, la verdad. Y bueno, duele un poco, pero menos de lo que pensaba, así que digamos que he tenido suerte. Hey, do you already have all your Christmas presents? I have some discounts for you. Check the links below and see if maybe those links will help you give the perfect present to someone else or maybe to yourself. A lot of us receive presents that we never use, and I feel like the language partners I've partnered up with offer great deals, and so maybe, I don't know, you can check it out below. Ara una mica en català, la veritat és que em fa bastanta mandra fer la segona operació, però l'he de fer perquè l'he de fer. Bàsicament el metge em va dir que era important, també per no tenir més problemes en el futur, o sigui, no és només perquè em faci mal, no és només per estètica, podria semblar, però no és per estètica, és perquè podria afectar-me a nivell de la salut en el futur i també pel meu dia a dia, que ja es veia molt afectat per culpa d'això que en diuen galindó en català, que és un problema al peu. I bàsicament sí, vaig decidir fer-ho, fa bastanta mandra, et canvia bastant la vida, encara que només sigui per unes setmanes, i t'adones doncs que, ostres, si tens problemes de mobilitat, realment la vida és diferent i t'ajuda potser a valorar tot el que tens i res, un cop em pugui moure més, tinc ganes de fer més coses i sí, ja us ho aniré explicant. Jag hade ju gjort en utmaning på svenska och när jag var färdig med utmaningen så kände jag mig väldigt bra på svenska, väldigt fri, väldigt flytande, och jag måste säga att det är lite synd, men jag har inte haft så mycket tid och kanske också inte så mycket motivation, och så känner jag mig lite så varför har jag slutat igen? Jag hade en bra nivå och nu är det så lite, jag måste börja igen, och problemet är lite att jag har så mycket språk att jag har inte tillräckligt tid, känner jag, och kanske har jag inte tillräcklig motivation. För om vi har en mål och vi känner oss motiverade så kan man klara allt. Men samtidigt är det lite svårt för mig det här året. Det var mycket som hände i mitt liv som jag inte ska berätta här, men det gjorde att jag hade inte så mycket motivation längre, och jag vet att när jag lär mig svenska eller andra språk så känner jag mig väldigt bra och motiverad, men ibland är det ändå svårt att börja. Och så vill jag börja igen, men för att vara ärlig så vet jag inte om det ska fungera. Men jag hittade en språkcafé och kanske ska jag försöka att vara med och se auf Språkcafé, om det är någonting för mig eller inte. Dieses Jahr war wie gesagt nicht so einfach. Ich werde jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber es war halt kein super tolles Jahr für mich. Ich will dennoch meinen Geburtstag feiern. Ich finde das sehr wichtig. Ich finde, man weiß ja nicht, wie lange man lebt oder wie. Also jetzt macht euch um mich keine Sorge, aber ich finde es einfach grundsätzlich wichtig,
Geburtstage zu feiern oder ja, einfach Menschen zu treffen, die einem wichtig sind und so. Das finde ich wichtig und das will ich auf jeden Fall machen. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt, um meinen Geburtstag zu feiern, ja, es ein bisschen schwierig ist mit dem Fuß und so, aber ist alles nicht so schlimm. Und ja, ich freue mich irgendwo schon und bin auch jetzt am Überlegen, also ich denke schon viel an Weihnachten jetzt auch und Neujahrsvorsätze, aber dadurch, dass dieses Jahr vielleicht nicht das beste Jahr war, fällt es mir manchmal trotzdem ein bisschen schwer, weil ich denke mir, okay, ja, ich kann so viel planen, aber dann kommt es eh anders. Aber gut, ist vielleicht nicht so super motivierend, aber so fühle ich mich in letzter Zeit. Aber ich denke, sobald das neue Jahr anfängt oder kurz davor, werde ich wieder meine gewohnte Motivation finden. Mal schauen. J'imagine que tu penses, oh là là, ça a l'air négatif. C'est pas tout négatif. Il y a des projets aussi dans ma vie. J'ai 2 projets. Maintenant, d'un côté, quelque chose que je veux faire toute seule, c'est un cours en catalan. Je vais vous laisser des informations dans la description, mais c'est pas prêt du tout. Je suis en train de commencer. C'est pour ça aussi que si tu veux, tu peux regarder la vidéo dans mon site web et voir un peu à quoi ça va ressembler ces cours de catalan en catalan. Et peut-être tu peux m'indiquer si c'est quelque chose qui va t'intéresser ou pas. Je te laisse les informations dans la description. Et après, il y a un deuxième projet, ça va être en espagnol et c'est quelque chose dans lequel je travaille depuis 3 à 4 mois. Je ne peux pas vous donner les détails encore, mais je pense que peut-être dans 2 ou 3 semaines, je vais publier quelque chose concernant ça. Pour moi, c'est parfois un peu difficile parce que moi, j'aimerais beaucoup aider tout le monde, quelqu'un qui apprend le catalan, quelqu'un qui apprend l'espagnol, quelqu'un qui apprend l'allemand. Et oui, c'est difficile, mais peut-être je commence avec le catalan et l'espagnol parce que, oui, elles sont mes langues maternelles et je pense que je me sens un peu plus à l'aise. Je me sens peut-être avec plus d'autorité dans mes langues maternelles, c'est peut-être ça, mais je sais pas, peut-être dans le futur je pourrais faire quelque chose aussi en allemand, on va voir. У меня не было очень много времени или мотивации для русского на последнее время. Я хочу продолжать с уроками. Раньше я делала 1 урок каждую неделю. Сейчас, может быть, 1 или 2 раза в месяц. Я не помню грамматику. Я вам хочу сказать, что это нормально. Иногда у нас более мотивация или менее. Жизнь такая, что всегда одинаково. Иногда у нас что-то, что может быть для нас важнее, чем языки. Это бывает. Даже если вы полиглоты, это для меня бывает. Иногда у меня много мотивации, иногда меньше. И это вот так. Но я хочу, может быть, начинать снова слушать подкасты. Может быть, у меня нет времени для урока. Или, конечно, у меня нет так много времени для уроков, конечно, раз в месяц это окей. И я могу продолжать с подкастами, может быть, это тоже помогает, e это лучше, чем ничего. Sono andata in Italia quest'estate 2 volte. Sì, ho parlato un po' l'italiano, è andata bene. Mi sono reso conto che vorrei immaginare abitare in Italia in futuro, ma magari quando non lavorerò più, non lo so. Mi piace, mi sento molto come in casa quando sono in Italia. Sì, mi è piaciuto molto e come dicevo, quest'anno non è stato facile per me e penso che sia importante se hai il tempo, se hai la possibilità. Per me viaggiare è sempre molto bello e avere un po' di tempo per me con la natura, magari dormire un po' più, dimenticare tutto. Sì, mi sembra qualcosa molto bella, molto importante, però so che sono una privilegiata, che non tutte le persone possono viaggiare.
Comunque sì, e mi piace anche il cibo italiano moltissimo, ma anche mi sentivo bene di poter parlare in italiano. So to wrap it up, I would just say that yeah, it hasn't been the greatest year for me, but yeah, I'm working on 2 special projects, Catalan and Spanish. You can find more information about the Catalan course on my website, and you can also give feedback on what languages you would want me to work on for future courses, for instance, so you can register there. And yeah, basically, if you have the chance, I would recommend to take some time off, maybe travel if you have the possibility, because it really helped me in this maybe more difficult year. And so yeah, I hope that you're doing well, and talk to you soon. Bye.